ደግሞ በአይነቱ ለየት ያለ ትልቅ እንግዳ ነው ይዘንላችሁ የመጣን። በጻለል ያዕቆብ ይባላል። በጻለል ያዕቆብ የተወለደው እዚህ እስራኤል ሀገር ነው። በተለያዩ በማህበራዊ ጉዳዮች አብዛኛውን ጊዜ በተለይ ደግሞ በቅርቡ በተቋቋመው 14ኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ማህበረሰባችን በተመለከተ የሚሰጠው በጣም አነጋጋሪ የሆነ ንግግሮች በሙሉ እጅግ ማህበረሰባችን አንቱ ያሰኘ ደረጃ ላይ ያስደረሰው ነው። እንግዲህ እሱም ዛሬ ደግሞ ስቱዲዮአችን ድረስ በመምጣት እንግዳችን ነው። שלום לך בצלאל. שלום, שלום. שלומך. ברוך הבא לערוץ 140, IETV. קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, כבוד גדול להתארח בערוץ של הקהילה שלנו, ערוץ חשוב מאוד, ערוץ שנוסד בכדי להנגיש לחברה שלנו, לקהילה שלנו, את סדר היום הישראלי, לכן כבוד ענק. תודה רבה לך. אני מכיר אותך ואני עוקב אחריך, וגם בכל הערוצים שאתה מופיע בהם, באמת גאווה לראות אותך, באמת על העמידה שלך ועל זה, זה פשוט שאר הקהילה שלנו גם, יש כאלה שלא מכירים אותך, אז זה היום שהזדמנות שאנחנו מכיר. בוא נסביר להם מי זה בצלאל יעקב, איפה נולד, למרות שנולדת בקריית ארבע. בוא נתקדם. אז נעים מאוד, אני בצלאל יעקב, בן לקהילת ביתא ישראל, גאה, באמת גאה בקהילה. כמה אתה גאה? וואו, אנחנו הריבון על ירושלים. 3,000 שנה ההורים שלנו חלמו להגיע לירושלים, ואנחנו זכינו על הגב שלהם בחינם. לכן זה כבוד אדיר לעמוד במעמד שהדור שלנו עומד. אז אני יליד קריית ארבע, מפקד ולוחם על צוות לוחמים בסיירת צנחנים. כרגע סיימנו כמעט 2 מילואים, עזה, לבנון, סוריה, מייצגים את מדינת ישראל בכבוד. אני יועץ פרלמנטרי של רוב השרים במדינת ישראל בימין, ואני באמת... למה בימין? למה בימין? כי אני לא חושב שיש לנו אלטרנטיבה בתור מי שיוצא לקהילת בית ישראל, לחבור לערכים הזויים של השמאל הפריבילגי במדינת ישראל, כי אנחנו צריכים להיזכר מאנשים יקרים כמו אדיסו מסלש, שעשה המון למען הקהילה. ואני לא אשכח את היום המבייש הזה שהקריבו אותו כקורבן פוליטי, בכדי לרצות את הקהילה כביכול שיש לה נציגות. ואני רואה גם את החבר'ה האחרים שלנו מתוך הקהילה, שמשרתים בצד השמאלי של המפה. זה מביא אותם לפעמים להצביע נגד האינטרס הבסיסי שלנו כעם יהודי לשרוד. קח דוגמה את חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. לאחר שהקהילה שלנו, בית ישראל, הקריבה את המחיר הכבד של 26 לוחמים יוצאי בית ישראל במלחמה הארורה האחרונה, הגברת באמתלה כזאת או אחרת נמנעת מלהצביע גם על עונש מוות למחבלים, נמנעת מלהצביע על גירוש משפחות מחבלים, אלה שפגעו באחים שלנו, המפקדים הגיבורים, יוצאי הקהילה. כי אני צריך שהציבור יבין, אין קהילה במדינת ישראל שתורמת אפילו רבע ממה שהקהילה שלנו תורמת. אנחנו רגילים שמציגים אותנו כקהילה חלשה, כקהילה אומללה. זה לא נכון. הקהילה שלנו, הקהילה התורמת ביותר במדינת ישראל. באמת, כמו שאמרת, אנחנו לא מסתכלים את ההצלחה שלנו. נכון. למה? בגלל הפוליטיקה? או מה הסיבה? כל הזמן אנחנו מסתכלים הצד השלילי. אני אסביר. יש לנו בקהילה תופעה שלא קיימת בשום קהילה אחרת במדינת ישראל. שוב, לצערי הרב, אני צריך לדבר על גברת פנינה ושדומים לה, שאני קורא להם קבלני גזענות, והם הרוויחו את זה ביושר. כי להנציח את האתיופי החלש, את האישה המוכה, את הגבר האלכוהוליסט, את הבעל הרוצח, זה תוצאה שלהם. כל הכתבות שאנחנו רואים בערוצים המקבילים ל-14, זה כתבות שמציגים את הקהילה שלנו, את הצעירים שלנו, כקהילה נכשלת, כקהילה שלא תורמת ולא מוצלחת, בזמן שהם מעולם לא תרמו לנו שום דבר. אנחנו לא רואים מעשים אקטיביים שלהם לקדם את הצעירים שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא לצעירים שלנו בטענות על איך שהם מוצגים בעל כורחם. ואני אתן דוגמה. רוב הכתבות האחרונות שנעשו על בית ישראל נעשו רק על רקע אלימות וסמים. על הגבורה של הלוחמים האדירים שלנו. במלחמה האחרונה אנחנו בקושי שומעים.
על התרומה של השופטים שלנו בבתי המשפט יוצאי הקהילה אנחנו לא שומעים. על הרופאים שמצילים חיים יום 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 במערכת הבריאות אנחנו לא שומעים. על הקצינים הבכירים שלנו במשטרת ישראל שעובדים יום ולילה בכדי לשמור על הסדר הציבורי אנחנו לא שומעים. יש אלפי, יותר נכון עשרות אלפי יוצאי קהילת אתיופיה, צעירים, גאים, מבית ישראל שמנהלים את המדינה הזאת, אבל עליהם אנחנו לא שומעים. מהסיבה הפשוטה, קבלני הגזענות צריכים את הידה החלשה בכדי להמשיך לרדות בנו. כמה שניות תן לי. እንግዲህ በጻለል በተቀለል ባለ ሁኔታ የሚያናግረን ያለ እንግዲህ በጻለል እዚህ ሀገር ተወልዶ ያደገ ቂራት 40 የሚሆን ሁላችን የምናውቀው የአባታችን የአብርሃም መቃብር ያለበት ቦታ ተወልዶ ያደገ ነውና ማንህ ብስለው እጅግ በጣም በራሴ የምኮራ በባህሌ የምኮራ በማህበረሰብ የምኮራ ድንቅ ኢትዮጵያዊ ይሁዲ ነኝ በማለት ነው የገለጸልን። ፖለቲካ አቋም ርዕዮተ ዓለም ደግሞ የቀኝ ክንፍ ርዕዮተ ዓለም ተከትሎ የሚሄደው ነው። አብዛኛው የኛ ማህበረሰብም ተከትሎት የሚሄደው ይሄን ጉዳይ ነው። በዚህ አሁን እሱም እንደማንኛውም እስራኤላዊ በተጠባባቂ ወታደር ቤት በጻንኻኒ ማለት አየር ወለድ ገብቶ ሲያገለግልና ከትንሽ ጊዜ በፊት ነበር እንግዲህ የተጠባባቂ ወታደር ቤቱን ጨርሶ የመጣው። በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ የኛ ማህበረሰብ አብዛኛውን ጊዜ የሚያቀርቧቸው ማህበረሰባችን እጅግ በጣም ደካማ በሆነ ጎኑ ብቻ ነው። በተለያዩ ከአሩጽ 40 ወይም ከ14 ቴሌቪዥን ጣቢያ ውጪ ሌላው ቴሌቪዥን ጣቢያ ውስጥ የኛ ደካማነት ምን ያህል አምባጓሮ እንዳለ ምን ያህል ድብድብ እንዳለ ምን ያህል ኋላ ቀር እንደሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ያሉን ዶክተሮችን ህይወት የሚያድኑትን በፖሊስ ገብተው የሚያገሉ ጠንካራ ወታደሮቻችን በወታደር ቤት ገብተው ህይወታቸውን አሳልፈው ለአገርሰቱን ስለነዚህ ጀግኖች ማን ነው የሚናገረው ማን ያወራው? ይሄም ከአንዳንድ ከኛ ከማህበረሰባችን የሚወጡ ሌሎች የግራ ክንፍ ርዕዮተ ዓለም ተከታዮች ናቸው የሚሉ ባጭሩ ይመስላል። ולזה הבעיה זה שאנחנו גם לא רואים, לא מציגים גם אותם דברים שכרגע שאתה אמרת וציינת אותם. אולי אנחנו גם לא מסתכלים על זה. אני חולק עליך למרות שמה שאמרת זה חכם מאוד ואני אסביר. תראה, יש לנו הרבה נציגים בקהילה שהם נציגי אמת של הקהילה, שמעולם לא ביקרתי אותם. אם זה דוקטור צגה חברתי היקרה שעורקת דם בכדי שהקהילה שלנו תתקדם. אם זה חברנו היקר גדי יברקן שעשה דרך ארוכה בכדי לקדם את הקהילה שלנו ורבים אחרים. הבעיה שלנו שוב היא נמצאת בתוך קבלני הגזענות שבראשם עומדת חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. 13 שנה בכנסת ישראל עם אפס עשייה לטובת הקהילה. אנחנו בפורום שמייעץ לסמפכ"ל היקר דוד ביטן סגרנו 1,060 תיקים לנוער אתיופי. הגברת הזאת יוצאת לקהילה שלנו ומרעילה בטיקטוק את החבר'ה הצעירים שלנו, ואני אתן לך דוגמה. עשה עליי סרטון ביקורת איזה בחור צעיר מהקהילה שלנו, אני רציתי לענות לו בחזרה, אבל אני יכול לנצל את הבמה הזאת כאן לענות לו. הוא שאל איך בצלאל יעקב תומך במשטרת ישראל ותומך בעשייה שלה. בזמן שהוא לא מבין שהבעיה של הקהילה שלנו היא לא במשטרת ישראל. הבעיה של הקהילה שלנו היא בפרקליטות ובבתי המשפט. לכן בא הימין וביקש לעשות רפורמה משפטית. ברפורמה משפטית התוצאה הישירה שתקרה זה שהצעירים שלנו יגיעו לבית המשפט, הם יקבלו מעמד שווה לצעירים מעדות אחרות. אממה, מי נמנע מלהצביע ומי לא רצה את הרפורמה של השר יריב לוין? גברת פנינה תמנו שטה. אותה אחת שתלך אחר כך ותצעק שהמדינה גזענית. אם הייתה באמת פועלת למען הקהילה שלנו ולמען הצעירים, היא הייתה מצביעה בעד הרפורמה המשפטית. היא צריכה להפסיק לשקר לצעירים שהבעיה שלנו במשטרת ישראל. משטרת ישראל מגישה תיקים נגד כולם, כל אזרח, לא משנה צבע, דת, מין. הבעיה קורית בפרקליטות. שבפרקליטות מתחילים לסנן עובדות איך שבא להם. הלכה למעשה, זיכרונו לברכה, הצעיר היקר שלנו שנרצח, זה לקה בפתח תקווה. איך חברת הכנסת פנינה תמנו שטה לא מתביישת להראות את פניה ובלי לספר לציבור שהיא הייתה נגד רפורמה משפטית? אם הייתה רפורמה משפטית, הם לא היו מואשמים באישומים הבזויים שהם קיבלו. הם היו מואשמים בדברים הרבה יותר חמורים. כי מה שקרה שם זה רצח הלכה למעשה, שלצערי הרב הפרקליטות מעוותת. ጠቅላላ ጥያቄ የጠየቁት ምንድነው? ምናልባት ቀደም ሲል ተነጋገርነው እኛ በደካማ ጎናችን የተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሲያስታውቁን ምናልባት ችግሩ ከኛ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት እኛ ልንሆን እንችል ይሆናል ቢስጠይቀው
ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ነገር ግን በጠየቁት ጥያቄ መልስ ልስጥ ብሎ እንደ ምሳሌ አድርጎ ሲሰጥ እንግዲህ የክኔሴት አባል ፔኒና ታምኖሽተን ብንወስድ እሳቸውን የግራ ክንፍ ርዕዮተ ዓለም ተከታይ ናቸው። በተለይ ደግሞ ይህ አሁን ያለው መንግስት የህግ ማሻሻያ እናደርጋለን ብሎ በተነሳ ሰዓት መሆን የለበትም ብለው የተነሱ አንዱ ናቸው። ከማህበረሰባችን ወጥተን እንደ ዶክተር ጸጋ አይነት እንደ ጋዲ ባርከን ሌሎችም ጥሩ ነገር ለማህበረሰባችን የሰሩ አሉ። ፔኒና ግን ምንም የሰራችው ነገር የለም 13 ዓመት በፖለቲካ ውስጥ ኖር ነው ያለው። እንግዲህ ፔኒና ለዚህ ማስተባበያ መስጠት ከፈለገች ያው ጣቢያችን ክፍት ነው መጣ መስጠት ትችላለች። ዞሮ ግን በጻለል אני רוצה לשאול אותך האם אנחנו בתור הקהילה רוב הקהילה שלנו שמזוהים זה ידוע כבר זה ימין אבל זה שרק שאנחנו מזוהים בצד של ימין אולי זה לא פוגע בנו אולי אנחנו לא רואים הרבה מהקהילה שלנו שמתקדמים בצד הזה. שאלה מאוד חכמה, תשובה פשוטה לחלוטין. השמאל הישראלי הוא אבי תולדת הגזענות על הארץ. אם אנחנו משלים את עצמנו שאותם אנשים שקוראים לקהילה שלנו וממרידים את הקהילה שלנו נגד המדינה יתמכו בנו, אנחנו חיים בסרט רע. שאנחנו הולכים להפגנה של יוצאי הקהילה שלנו ואנחנו רואים שכל השלטים שם הם שלומדים ביחד והמימון הוא מהקרן לישראל חדשה. זה האנשים שחותרים תחת מדינת ישראל כמדינה ריבונית. איך אותם אנשים שמבקשים להפוך את מדינת ישראל למדינת כלל אזרחיה אמורים לעזור לי בתור קהילת בית ישראל לשמור על הצביון היהודי שלי. לכן אני מצר על כל אמירה של כביכול השמאל הישראלי יעזור לנו, כי השמאל הישראלי הוא אבי תולדת הגזענות והשקר. הם נתנו את הסיפור ההזייתי שכביכול הם עשו לנו טובה והעלו אותנו לארץ. ראינו את יאיר גולן לא מזמן וגם את אהוד ברק מתהדרים בשטויות שלא שייכים להם. ראינו גם את חברת הכנסת פנינה תמנו אומרת לנו להגיד תודה לבני גנץ כי הוא היה בסודן. אז אישה חצופה, יש לו עוד הרבה מה ללמוד על ההיסטוריה שלנו. דודי היקר גבע הוא מנצרת שעבד עם המוסד שנים על גבי שנים, הוא אחד המהנדסים של העלייה. אבא שלי היקר שליווה שיירות של אלפי אנשים בדרך מסודן לארץ ישראל, 5,000 איש יוצאי הקהילה שלנו שילמו בחיים שלהם להגיע למדינת ישראל. ואז באה החצופה הזאת פנינה תמנו ואומרת לי להגיד תודה לבני גנץ כי הוא היה בסודן, כי הוא עשה לי טובה אחרי שהקהילה שלי איבדה 5,000 איש במדבריות, שודדים, רצח. בגלל שהוא הגיע בדקה ה-90 אני צריך להגיד לו תודה? אני לא צריך להגיד תודה לאף אחד. היחידים שאני צריך להגיד להם תודה זה הקייסים הקדושים שלנו ששמרו על היהדות שלנו בחרפת נפש במקום שזה היה כמעט בלתי אפשרי. זה ההורים המבוגרים שלנו שזה, אתה יודע, הדור הצעיר לפעמים מרוב שהסיפור הוא הירואי וענק קשה לנו להבין בכלל מה הם עשו. שאנחנו רואים את האישה המבוגרת עם הקמיס עומדת בתור לקופת חולים ואנחנו אומרים וואו איזה אישה שברירית חמודה מתוקה. אדוני היקר, אתה מסתכל על לוחמת, אתה מסתכל על אישה שעשתה מסע שסביר להניח גם אנחנו הצעירים של היום לא נהיה מסוגלים לעשות. זה האנשים שמאמינים רק בבורא עולם ובירושלים. לכן אנחנו לא צריכים להגיד תודה לאף אחד, בטח לא לאנשי השמאל שמנסים לנחס לעצמם את ההצלחה האדירה של העלייה מסודן. לכן השמאל ימשיך עם הנרטיב השקרי שהוא העלה את ההורים שלי, ואנחנו נמשיך עם הנרטיב האמיתי של ההורים שלנו עשו את זה בכוחות עצמם. እኔ መሩታክ በጻለን እንግዲህ ጠይቁት እያቀለል አደረ የጠይቁት እያቀለል ለምሳሌ አሁን የግራ ክንፍ ርዕዮተ ዓለም ተከታዮች የሚያካሂዱት ሁኔታ በተለይ በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ ያላቸውን መልከታ እንደ ምሳሌ አድርጌ ብሰጥ የቤኒጋንጽን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ በወስድ ፔኒና ያለችን ነገር ምንድነው? ቤኒጋንጽን ተወዳበሉት አመስግኑት፣ ምክንያቱም ሱዳን ላይ ስንመጣ በሱዳን ስንመጣ በጎ አድራጎት አድርጎ እነዛ ድረስ መጥተዋል። በእርግጥ
ሰላምታ ወይም ማመስገን የሚገባሽ ይመስለው ነገር ግን ከኛ ከራሳችን ከማህበረሰባችን ወጡተኝ ህይወታቸውን አሳልፈው ሰጡተኝ በሞሳድም ገብተው በተለያዩ ቦታዎች ገብተው ያገለገሉት የነሱ ጉዳይስ እንዴት ነው? አብዛኛውን ጊዜ ሌሎችን እንጂ የኛዎችን ከፍ አድርገን ስንናገር አይተን አናውቅም። ስለዚህ ዋናው ትልቁ ነገር ማድረግ ያለብን የኞችን ወደፊት ማምጣት አለብን። ሌሎችን ከማመስገናችን በፊት የኛ ጀግኖች የሰሩትን 5000 በላይ ንጹሃን ዜጎች ነው ወደዚች ሀገር ክርስቲያን ለመምጣት ሲል መንገድ ላይ ተሰውተው የቆረጡ። ስለዚህ ጀግኖች የኛ ማህበረሰብ ናቸው። ምዝገባ ነበር። በእርግጠኝነት እናቶቻችን አባቶቻችን ይሄን ታስታውሳላችሁ። ይሄም ምዝገባ ካደረጉት አንዱ አቶ መኳንንት በላይነህ ናቸው። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ባይነሳይ መኳንንት ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? እንደምን አለ አቶ ባይነሳይ መኳንንት? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እኔ ቢያን ምዳበር ማካሻ ማንጋር ነው አይቸው ነኝ አሁን የምታናገረኛለ። አዎ ቀደም ሲል እንግዲህ አው ስራ አስኪያጅን ቶሜር ስላናገረ ነው። አዎ በቅድሚያ ካንተ ጋር እንግዲህ በይፋ የተገናኘንበተኝ ባለፈው ወር ማለት ይቻላል አባታችን አቶ ስማኒ ፈቀደ ከዚህ ዓለም በሞት በተለዩበት ሰዓት የሳቸው የህይወት ታሪክ ሲነበብ ያንተ ስምም ተነሳ። በአጋጣሚ ይዛ ቦታ ስለነበርኩኝ አንተን በህይወት ታሪካቸው ውስጥ አንተን ጠቅሰዋል። የጠቀሱበት ምክንያትም ትልቅ በተለይ እኛ ይሁዳውያን ኢትዮጵያኖች ወደ ቅድስት ሀገራቸው እንዲመለሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት ያ አንተ የዞርክ የመዘገብከው መዝገብ ስር መሰረቱ ነው እስካሁን ድረስ እያገለገለ ይገኛል። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ግን እስቲ ባይነሳይ መኳንንት ማን ነው? የተወለደ የታደገ የት አካባቢ ነበር ኢትዮጵያ ሲኖር የነበረው የሚለውን በዚህ እንጀምር። እሺ ተወዳራባ ለዚህ ላቀረባችሁኝ አቅራቦት ተወዳራባ መሰግናለሁ ከልብ። እንግዲህ ባይነሳይ መኳንንት አመነ ተወልጄ ያደኩኝ ሰሜን አውራጃ ጃናሞራ ወረዳ ሸዋዳ ከሚባል ሀገር ነው የተወለድኩት። የኖርኩም ከዛው ነው። ግን እንዳጋጣሚ እናቶቻችን ሲወልዱ በዚያን ወቅት ወደ እናታቸው ወደ ወልዱ ነበር ወደ ወላጆቻቸው። እናቴን እርጉዙና መውለጃዋ ሲቃረብ በየዳ ወረዳ ከምትኖረው እሚታዬ ከእናቷ ቤት ሄዳ በየዳ ወረዳ እዛ ዳግባ ከምትባል ጎጥ ተወለድኩኝ። 41 ቀኗን አድርሳ ያው ሸዋዳ ካገሯ አደኩኝ። ከዛ ድጌ ያው እንግዲህ ያው ትምህርትም እንዳጋጣሚ ትምህርት ቤት አልገባሁም። ግን አንዱም እያልኩኝ አማርኛ አጣርቼ ማንበብና መጻፍ ቻልኩኝ። ከዚያም ደግሞ ዕብራይስጥም ደግሞ ትንሽ እንደዚሁ ደግሞ አጋጠመኝ እና ተማርኩኝ። ዕብራይስጥም ተማርኩኝ። በዚህ እንዳለሁኝ በ67 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ማለት ነው። አዎ መጋቢት 5 ቀን ከዚህ በኢትዮጵያ ገጠር የሚኖሩ ይሁዶች ወርክ ድርጅት ትምህርት ቤት ሊከፍትላቸው ጂሎንቴ የሚባል ፈረንጅ የሚናገርም ዕብራይስጥ አይናገርም አማርኛ ነው። እንደፈለገ ይመጣል። ከዛ ሸዋዳ እንግዲህ የታወቁ ትልቅ ሰውዬ አለቃ ተሰማ ጥፍቅ ይባላሉ። በሳቸው ስም ነው ሀገሩ የሚጠራ። አለቃ ተሰማ ገሬቱ ነው ተብሎ ነው እንደው ተጠሪ ነው። እና ከሳቸው መጥቶ ሲጠይቅ እሳቸውን የተማረ ልጅ ካላችሁ እርሶም ካለ የፈለገም ቢሆን አማርኛ ጣርቶ የሚጽፍ የሚያነብ ልጆቻችሁን የሚያስተምርላችሁ እና ኦርክ ድርጅት ነው ልኮ የሰደደኝ ሲል እሺ ብለው እኔ ልጅ የለም ግን የጎረቤት ልጅ አለ ብለው እኔን አስጠሩኝ። እኔ ስፈለግ አንድ ብርሃኔ ተሰማ የሚባል እሱማ እንደውም ዕብራይስጥኛ ያውቃል አለ። ብርሃኔ ተሰማ ያለቃ ተሰማ ልጅ ነው። አሁን ትልቅ ሰው ነው እሱም ያውቃል። ያን ጊዜ ያን ፈረንጅ አነጋጋሪው ይህ ልጅማ ዕብራይስጥ ያውቃል አለ ሲሉ ዕብራይስጥማ ካወቀ እንደውም እሱ ነው የምፈልገው ብሎ ከዛ ተፈለኩ መጣሁኝ። አሁን ይሄ ነው አለ ዕብራይስጥ ይችላል አማርኛ ታውቀናል አለ። አዎ ሌላስ ምን ታውቃለህ አለ። ትንሽ ፊደል ይቻለው ዕብራይስጥ አልኩኝ። መጽሐፍ አለህና አለ። አላመጣሁኝ አሳየ። ወዲያው አነበብኩለት። ሳነብ ጨለመና በሉ ካሁን ጀምራችሁ ለልጆቻችሁ አስተማሪያችሁ ነው እሱ ነው ትምህርት ቤት ለጊዜው እናንተ ስሩለት አንዳንድ ልጅ ፈርማችሁ ስጡት። እዚህ ላይ ግን እንደው አቶ ባይነሳይ
ዕብራይስጥ ቋንቋ ከየት ተማርክ በዛን ሰዓት አንተ እንዴት አወቅ እንግዲህ አንተ እያልኩ ነው ማናገር ከይቅርታ ጋር አመሰግናለሁ እኔም የምፈልገው አንተ የሚለኝ ነው እኔም ደግሞ ለዚህ ላንቱታውም አልደረስኩም ባይኔ ዕብራይስጥ ከቤቴ ነው የተማርኩት ይገርማል ከየት ተገኘ መጽሐፉ ወደዚህ ስንመለስ እንግዲህ ጥቂት ይስባል ብዬ ነው ለሰዓት ለማባቃት እንጂ ዕብራይስጥ እንግዲህ የኔ ወላጆች በእውነት እንግዲህ አክባሪዎች ናቸው አንድ ሰው መምህር ፀሐዬ ይስሐቅ ይባላል አድርቃይ አማርኛና ዕብራይስጥ የሚያስተምር ነው ሰውዬ ነበር መምህር ይስሐቅ ማን ይስሐቅ መምህር ፀሐዬ ይስሐቅ ትግሬ ነው አሁን የሱ ዘመዶቹ ከአድርቃይ ነው የሚያስተምር ዛሬ ማዘመዶች አሉ ተዛ እኛ ደግሞ የአባቱ ወገኖች ናቸው ለሱ ለሰውየው ቁርጥ ዘመዶች አሁን እነሱ ሄዶ ወደ ሰሜን ለሄድ ባታችሁ ሰዲ ሲላቸው አይኛ ይመቸነም ወንድማችን ሸዋዳ አለ መኳንን ታመነ የሚባል እንደማንም ብለከሱ ድረስ ብለው ደብዳቤ አስይዘው ሰደዱት ለዚያ መሰንበቻ መጥቶ ሲሰነበት ዕብራይስጥ ማስተማሪ መሆኑን ጠየቀውና አባቴ ፊደሎችን ጽፎ ነገረኝ ያችን ፊደል በላይ አሌፍ ቤት ብሎ ነው በላይ በግርጓ ደግሞ በአማርኛ እንደርወጥ ተሰጠኝ በሁለት ቀን በሶስት ቀን የዛን ጊዜ ጭንቅላት ሌላ ነው ባሩፋሽን ለቃቀንኳቸው አሁን ከዚያም በኋላ ምን አልባት ወደ አማርኛው አይኔ ያደላ ነው በመቻ ዓመተ ምህረት ነበር ይሄ በ1967 ብለኸኛል 67 አስተማሪነት ተቀበል ግን ዕብራይስጥ ቋንቋ የተማርክበት ከዛ በፊት ነው ከዛ በፊት ነው እንዲያው ቢሆንም በ62 እና በ63 ነው የሚመስለው በ62 አመት በጣም የሚገርም ነው እና ከዛ በዛ ግን በኋላ አባቴም ተወራውጦ ዕብራይስጥ መጽሐፍ ከቀሳየሊ ተቆላ መረባ ነበረ ከዛም ያውቀው ኑሮ ይዞልኝ መጣ ያንንም ደግሞ እንደዚህ አንድ ሰው መጥቶ አስጠናይ ዘወዲያ ቀመጣታ ጸሪተጎል በሙሉ አስጠናይ ከዛወዲያ ማንበብ ጀመርኩኝ ያው በእጅ በጣም አልጽፍም እንጂ ማንበብ ጀመርኩኝ እንደዛ አድርጎ ይህን ያውቃል ብለው እንግዲህ ሀገሮቹ እንደው ሙሉ ዕውቀት እንዳለው አርገም ያምኑ ነበረ በዛን ወቅት ሰውዬ ሲመጣ በዚያ ነው እንግዲህ ዕውቀቴን የተነገረውና እዛ ተቀበለኝ ወዲያው በሉካውን ጀምራችሁ ይሄ ልጅ ያለውን ዕውቀቱን ለልጆቻችሁ ያስተምርላችሁ ትምህርት ቤት ስሩለት ሳር ቤት ለጊዜው በሚመጣው አመት ግን ከፍተኛ ትምህርት ቤትና አስተማሪ ይጨመራል ተብዬ ያው 62 ቁጣራ መዝግቤ በ3 እና በ4 ያደረኩ ሳስተምር ወዲያው ምን አደረገን እስከ ደባርቅ እና ብሎ ደባርቅ መጥቼ አውራጃው ትምህርት ሚኒስቴር 2 ሰሌዳ 2 ሳጥን ቾክ የሚጻፍበት ቾካው ዋው ከዛ ምን ሰጠኝ ደግሞ 400 ደፍተር 500 እርሳስ ኮፒ ቁጣራው በነፃ ነው የሚተማር ነበር ያንን እናስጭኝ ጀርኩኝ ትምህርት ቤቴን ተሰራልኝ እዛው ሸዋዳ ውስጥ ነው እዛው ሸዋዳ ላይ 3 አመት አስተማርኩኝ እስከ 71 አመት እስከ 971 በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው ዋው እዛ ላይ ዛን ወቅት እንግዲህ ሀባ የሚባል ወደረኛ ለደርግ መንግስት ተቃራኒ ነበር እዛን ጊዜ ሀባ መጣ ገባ ያባል ያሰሰኛ ሀገር ሸዋዳ ደረሰ ደርግ ያሰሰ ሲመጣ እኛም በሀባ ድፈን ነበርነ እንደገና ምረት ጠይቀን እንደዛ ስንል በሉ ስራችሁን አጋብጡ ተባለ ስራ ስናጋልጥ እኔ እንግዲህ ይስራል ያላልኩም አንተ ስሜን ተናገርና ስምን ያው በሙሉ የተዘረፈውላ ስሙን እየተናገረ ስራውን እያጋለጠ ሲሄድ አንተ ምንድነው ለካ ጥቆማ ገብቶለታል የመምህር ነው ተውሏል ያ መምህርነት ደግሞ ማን እንደላከው አይታወቅም አሁን እዛ ላይ መምህር ይሄማ ያባ ገበሬ ማህበር አቋቁማ ያባ መምህር ነው ተውሎ ነው መሰል አሁን እያጋለጠ ሲሄድ አንተ ስራህን አትናገርም አለኝ ታይነሳ አንተ ነህ አንተ ስራህን አትናገርም ምን ስራ አለኝ ያው ገበሬ ነኝ መምህር አይደለህም ማለት አስተማሪ አይደለህም ማለት አስተማሪማ ነኝ እንጂ አስተማሪማ ነኝ ግን ወርት ድርጅት ወርት ምንድነው አለ ተጣራሪ እንግዲህ ወርት ምንድነው እንግዲህ ያው በደርግ የተረከብኩት ነገር ነው ብዬ
የተማመንኩት መስሎኝ ኦርት ምንድነው አሁን የምታስተምርበት መጽሐፍ አለ ቤታችን ራቅ ያለ ነው አባቴ ሽማግሌዎች ተመለሱ ተብሎ ተመልሶ የነበረው ስቀርበት መጥቶ አለ አሁን መጽሐፍ የምታስተምርበትን ሽፍት ነው የሚሉት የዛን ጊዜ የምታስተምርበትን ሽፍት ማየት አለብን ኮቨሬት እንደሚሉት ለምን ነው እናንተ አሁን የምታደርጉት ውይይት ማለት ነው ጨረሻ ላይ ልባቱ የት ላይ ሊደርስ ነው ማለት ወደ ምላተ ጉባኤው ሊያልፍ ነው ወይ ነው ማለት ነው አዎ ወደ ምላተ ጉባኤው ሊያልፍ ነው ከዛ በፊት ግን ድምጽ መስጠት አለ አይደል በኮሚቴው በተለይ ህጉነን የተለያዩ አስተያየቶች አሉ ትክክል አይደለም ትክክል ነው መጨመር የሚገባው አለ መቀነስ አለበት የተለያዩ አስተያየቶች በኦፖዚሽን በመንግስት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና በእኛ በጥምሩ መንግስት ይቀርባል በዛ ጉዳይ ነው ሌሊቱን ሙሉ እናድራለን አንተ ታውቀዋለህ ስራውን ግን ዶክተር ጸጋ አንቺ ጋዜጠኛ ነበርሽና ይሄ የሚቀርበው ህግ አሁን ለእናንተ ለማጽደቅ እየሞከራችሁ ያለው በተለይ የጋዜጦችን የነጻነት ስራ የመስራት ጋዜጠኝነት የጋዜጠኛ የዲሞክራሲ ጠባቂ ነው ይባላልና እንደሚባለው ከሆነ እንደሚባለው ነው እንግዲህ ውጤቱ የዚህ ህግ ውጤት አሩጽ 14 እና ደሞ አሩጽ 25 መሰለያውን አዲስ ጋዜጣ አለ እሱም በተመለከተ በሬጉላተሪ ሰፖርት ወይም በጃዞረ ገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው ይባላል ምን ያህል እውነት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ተመልከት በዲሞክራሲ ሀገር ነፃ ጋዜጠኝነት ያስፈልጋል ነፃ ጋዜጣ ማለት እንግዲህ መንግስት የማይቆጣጠረው መሆን አለበት በእስራኤል ሀገር አንዳለም መንግስት ማለት መንግስት የማይቆጣጠረው ስለው የሚነገረውን የማይቆጣጠር ነው እንጂ በገንዘብ በኩል ለምሳሌ ካነ ሀደስሬ ድሮራሹ ተሽዱር ከመንግስት ነው ገንዘብ የሚመደበው ነገር ግን ምን አይነት ፕሮግራም ይሰራጭ በሚለው ላይ ጣልቃ መግባት የለበትም ያ ከሆነ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ መንግስት ወይም ደግሞ የፖለቲካ አካል ዲሞክራሲነቱ ይቀራል ነገር ግን በእስራኤል ያለው ሁኔታ የዲሞክራሲ ሁኔታ ጠንካራ ሲሆን በሚዲያ በኩል ስንሄድ ያለው ሁኔታ ልዩነት አለው አብዛኛው የእስራኤል የመገናኛ ዘዴዎች የግል ናቸው ምሳሌ ብንወስድ ቴሌቪዥን 12 13 ቁጥር 14 እንደገና አሁን i24 የሚሉት 15ኛ ነው በቻናሉ የሚገኘው እነዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የግሎች ናቸው ከዛ በተጨማሪ በእስራኤል ሀገር ያሉ ጋዜጦች በሙሉ ፕሪንት የሚታተሙ የግል ናቸው የመንግስት አይደለም ያ ማለት የግል ሲኖር ንግድም አለበት ግለሰቦች በንግዱ ገንዘብ የማያገኙ ከሆነ ይሄንን ሁኔታ ይዘጉታል ይከስራሉ ያ መሆን የለበትም ነገር ግን በዚህ በኩል ደግሞ ቁጥጥርም ያስፈልጋል እንዲሁ በቃ ንግድ ነውና ዲሞክራሲ ነው ብሎ እንደፈለጉት የፈለጉት መስራት አይቻልም ቁጥጥር ያስፈልጋል በዚህ ኮሚቴ ላይ ያለው መሰረት ትልቁ የሚያወያየው ለምሳሌ የክንዱ ሞኖፖል የምንላቸው ሞኖፖል ማለት ሞኖፖሊ የምንለው ጠንካራ የሆኑ ሙሉ በሙሉ ቴሌቪዥኑንም ሁሉንም የሚቆጣጠሩ አሉ በንግድ ኃይል በገንዘብ ኃይል የነዚህ ሰዎች ሁኔታ ወይም የነዚህ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ነፃነት አይሰጥም ሌላውን ሰው እንዲገባ በነፃነት በንግዱም እንዲሳተፍ ወይም ተጨማሪ መገናኛ ዘዴዎች እንዲገቡ አይፈቀድም እና ይሄ አንዱ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ሌላው ለምሳሌ እንውሰድ አሁን አንተ የምታሰራጭበት 140 ቁጥር ቴሌቪዥን ጣቢያ ለማየት በክቫሊም ሙሉ በሙሉ አባል መሆን አለበት ሙሉ በሙሉ መክፈል አለበት ለአንድ ጣቢያ ለማየት ለሙሉ ለ30 ለ300 ሁሉ ትከፍላለህ ያ እንዳይሆን የሚል ነው ኦኬ ሌላው የአቪማኦዝ እንደዚሁም በሃሪዲዎች ወይም ኡልትራ ኦርቶዶክሶች ቅዳሜ ቀንን ሻባትን ወይም ደግሞ ሃይማኖትን የሚነካ ህግ ነውና ድምጽ አንሰጥም ብለዋል እና በአንድ በኩል ደግሞ ግን የዚህን ድምጽ ድጋፍ ለመስጠት እናንተ በሌላ ደግሞ በጃዙር እነሱን የሆነ ህግ ማስተላለፍ እንዳለባቸው ነው እየተነገረ ያለውና እንዴት ነው አንዱን ባንዱ መግዛት ነው ምንድነው እየተሰራ ያለው ዶክተር ጸጋ ተመልከታቶ ሽሎሞ እንዲሁም ለአድማጮች ተመልካቾች የምገልጸው ያለነው የእስራኤል ዲሞክራሲ በጣም ጠንካራ ነው ነገር ግን አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻውን 61 መቀመጫ አግኝቶ መንግስት ለማያዋቀር ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ስለሆነ እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ የራሱን ጥቅም ያሳዳል በዚህ ምክንያት ወይም የራሱን ጥቅም ያስከብራል በዚህ ምክንያት በጨዋታው ላይ ሀሪዲዎች የሚፈልጉት ሌላ ነው አቪማውዝ ያልከው
የፖለቲካ ፓርቲ ነው የሚባል ነው ያንዳንዱ የተለያየ ስላለው ከዛ ጋር የራሱን ጥቅም ለማስከበር የሚያደርገው መጫወት አለበት ምሳሌ በሰጥ በትላንትናው ዕለት በጣም የሚያሳፍር ድምጽ የተሰጠው ሽብር ፈጣሪዎች በእስራኤል እስር ቤት የሚገኙ ሽብር ፈጣሪዎችን እየሄዱ የሚጎበኘው የቀይ መስቀል ማህበር ነው የቀይ መስቀል ማህበር በእስራኤል በተጠለፉበት ጊዜኛ ሰዎች በጥቅምት 7 ሐማስ ያን ሁሉ እልቂት ፈጽሞ የጠለፋቸውን እንኳን መድኃኒት ወስዶ ለማስተላለፍ ያልሰራ ድርጅት ነው በእስራኤላውያን ሴቶች ሲደፈሩ ይሄን በተመለከተ ያላወገዘ ድርጅት ነው በእስራኤል ግን የሚገኙ ሽብር ፈጣሪዎች ገለው ከተያዙ በኋላ እስር ቤት ያሉትን ገብቶ የሚጎበኝ ድርጅት ነውና ለነሱ እንጂ ለኛ በኩል ያለውን እንደ ዓለም አቀፍ ድርጅትነቱ ምንም አይነት አገልግሎት የማይሰጣውን የዚህ ድርጅት ተወካዮች ሽብር ፈጣሪዎችን በእስራኤል እስር ቤት ያሉትን እንዳይጎበኙ በሚለው እንዳይጠይቁ በሚለው ህግ ባቀረብነው በትላንትናው በቀረበው ህግ መሰረት የሚያሳዝነው የቀኝ ክንፍነን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የክነሴት አባላት ሳይደግፉ በመቅረት የህግ ሊወድቅ ችሏል ይሄ የሆነበት ምክንያቱ ምንድነው ስትል አብዛኛው እስራኤል ህዝብ ይሄን ይደግፋል ሽብር ፈጣሪዎችን እነዚህ ነፍሰ ገዳዮችን የገደሉትን የደፈሩትን በሳት ያቃጠሉትን የቀይ መስቀል ማህበር እንደፈለገው ገብቶ ማየት ህክምና ተቀብለዋል ምን በልተዋል ብሎ የመጠየቅ መብቱን መንፈግ አለብን ለምንድነው የኛ ልጆች በተጠለፉበት ሰዓት የኛ ዜጎች በተጠለፉበት ሰዓት ሐማስ 251 ሰው ተጠልፈው ሲቆዩ ቀይ መስቀል መድኃኒት እንኳን ከባድ ህመም ያለባቸው አዛውንቶችም ሌሎችም እነዛ የታመሙትን ተጠልፈው ያሉትን መድኃኒት እንኳን ለማስተላለፍ ፈቃደኛ አልነበረም ጉዳይና የፖለቲካችን ያወቃቀሩ ዘዴ የሚያመጣው አንዳንድ የምልህ ማንፈልገው ነገር ይመጣል ግን አማራጭ ስለዚህ ትላንትና ወራት ሀሬዲዎች ድምጽ አልሰጡም ማለት ነው ሀሬዲዎች ብቻ አይደሉም ሀሬዲዎች ያለመስጠት ብቻ ሳይሆን እስራኤል ቤቴኑ በሊበርማን የሚመራው ቀኝ ነኝ የሚለው ነው ዶክተር ተገነሱ ኦፖዚሽን ናቸው የመንግስት ተቃዋሚዎች ናቸው የማስተዋወሰው ለምሳሌ በእነ ናፍታሊ ቤነትና ያይር ላፒድ እነሱ መንግስት አቋቁሞ በነበረበት ሰዓት የሊኩድ አባላት እነ ባጻሊያል ስሞትሪች እነ ኢታማር ቤንግቪር ለምሳሌ ይሁዳ በሸምሮን ወታደራዊ አገዛዝ ነውና የወታደራዊ አገዛዙ እንዲራዘም ሲባል እነሱ ተቃውመው ነበር ስለዚህ ፖለቲካ ነው እና እዚህ ላይ ልንገር ባንዳንድ ተቃዋሚ ኦፖዚሽን መንግስት ተቃውሞ ቢሆንም ባንዳንድ ነጥቦች ላይ የጋራ ሐሳብ ባላቸው ላይ አንድ ላይ ድምጽ መስጠትበት ጊዜ አለ የናንተ ለዛ እኮ ነው ማለት የናንተ ፓርቲ ለምሳሌ በነ ላፒድ አገዛዝ ጊዜ የፈለገ ቢሆን ባጻልያል ስሞትሪችና እነ አህመድ ቲብሪ ካንድነ ድምጽ ሲሰጡ ነበር ነው የብሔራዊ ጥቅምን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ተሳትፏል ለምሳሌ በሰጠህ የእስራኤል ቤቴኑ ያቀረቡት አንድ ሐሳብ ነበር ሴቶችን የደፈሩ ሽብር ፈጣሪዎችን በተመለከተ የፍርዱ ሁኔታ ጠንካራ እንዲሆን የሚለው ላይ ሁሉም ነው የደገፈ ብሔራዊ ጥቅምን በተመለከተ አንድ ላይ መሆን አለበት አይዲዮሎጂ ሁሉም ሰው ማለት የተለያየ አመለካከት ቢኖር ዝሮ ያገርህን ጥቅም ለማስከበር ነው እና በዚህ ላይ በትላንትናው ዕለት የካኮላባንም ማለመደገፍ የእስራኤል ቤቴኑ አለመደገፍ ተቀናቃይ ስለሆኑ አይደለም ሽብር ፈጣሪዎችን የደፈሩ ያቃጠሉ የገደሉ ፈጣሪዎችን የሚደግፈውን ቀይ መስቀል እንዳይገባ ለማድረግ ነው ካሁን በፊት ለምሳሌ እንጀራ ለሽብር ፈጣሪዎች ሞት ቅጣት ሚል አለ ሽብር ፈጣሪዎች የገደሉት እንዲሞቱ የማይፈልግ ማንም ሰው የለም ኦኬ እሺ ዶክተር ሰላም ነው ወይ ሰላም ነን እስቲ እንደው አንድ ጥያቄ ልጠይቅህና ሮቴም አኺዮን የአንተ ልጅ አሜሪካ የስፖርት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘጋቢ ናትና እንዴት ነው አንተ ለሊት እየተነሳታ ያለ እንደ ዘገባውን አዎ እንግዲህ የግል ጉዳይ ስለሆነ ለምን እንከታተላለን እንጻጻፋለን ይህ የሄደችበት ስራ ትልቅ ስራ ነው ጊዜም የላትም በየጊዜው በአሜሪካ ሀገራትና በካናዳ መዘዋወር ነው ብዙም ጊዜ ባይኖራትም ስራዋን በትክክለኛ እየሰራችና አንዳንድ ሀገሮች ሲደርስ የዛችን ሀገር ሁኔታም በልዩ ሁኔታ ዘገባ ታቀርባለች ከዛ ደግሞ ከሰዓት በኋላ ያው በስፖርቱ በካኔ ሀደስረ በሚባለው ትጠየቃለች ከቲፎዞች ጋር ሆና እነሱንም ትጠይቃለች ደስ የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ
ዋንጫውን የትኛው የማንኛው ማን የሚወስድ ይመስልሃል? እኔ እንግዲህ እንደምታየው በዚህ ሰዓት ትንቢት መስጠት የከበደ ነው። ትልልቅ የስፖርት ነባራዊ ሀገራት ቦታውን ሊለቀቁ ነው። እንደ ሆላንድ እንደምታየው ሆላንድ ለቃለች። ጀርመኒ እንደምታውቀው ትላንትና ማታ። ስለዚህ እኔ ፖርቹጋል ወይም አርጀንቲና ናቸው ብዬ አስባለሁ። እስቲ እንግዲህ አንተን እንደምትልና አላውቅም። እኔ እንግዲህ እድል የቀናው ያሸንፍ እንግዲህ ስፖርት ስለሆነ ሁላችንም በምናየው መደሰት አለብን እንጂ ይሄ ያሸንፋል ብዬ የምገምተው ነገር የለኝም። ደግሞም የምገመትም አይደለም። እንደምታውቀው ትንንሽ ሀገራት እነ ሞሮኮ እነ ሆላንድን እያሸነፉ ነው። እነ ኡሩጓይ እነ ጀርመኒን እያሸነፉ ነው። ስለዚህ ትልቅ ፈታኝ ነገር ነው በዚህ ላይ ውሳኔ ለመስጠት። መኮንን ዳዳሲ ኮሎኔል መኮንን ወደ ትራምፕና ወደ ሙሽታባ ነው የሚባለው የኢራኑ መሪ እንሄድና ወደሱ ይሻላል። አዎ የትኛው አሸናፊ የሆነ ነው አሁን ባለንበት ወቅት? በጣም ውዝግብ እኮ ነው ነገር አልሞ ዝግብግብ ሆኖብናል፣ አወዛጋቢ ሆኖብናል። በአንድ በኩል ኢራኖች ጋር ተፈራርመዋል። በፕሬዚደንት ማርሴይ መሰለኝ ባልሳሳት ስምምነቱን የፈጸሙት እና ምን እየተካሄደ ነው? ከምናውቀው ይልቅ የማናውቀው ይልቃል። ሆኖም ግን በዚህ ሁኔታ ተኩስ አላቆመማ፣ ተፈራረሙ እንጂ አላቆመም። ወደዛ ልመጣ ነው። በዚህ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ከተካተተ ኢራን አሸናፊ ናት። እንግዲህ እንደምታውቀው አሜሪካ ሀያላ ነገር ናት። በመካከለኛው ምስራቅና በአውሮፓ ሀገራት ብዙ ወታደሮች ያላት፣ ተዋጊ አየሮች በመካከለኛው ምስራቅ ተቀመጡት፣ መርከቦች፣ ተጓዥ መርከቦች፣ ልዩ ኃይሎች ያሉት ትልቅ ሀያላን ሀገር ላይ በዚች ተንቆጥቁታ አልቃ የነበረችን ሀገር በድርድር ገብተው እሷን እችን ሀገር ለማዳን የሚሰሩ ስራ በእስራኤል ሀገር ተቀባይነት የለውም። በመካከለኛው ምስራቅ ተቀባይነት የለውም። ያም ሆኖ እንደምታየው ኢራን በየቀኑ ትተኩሳለች፣ መርከቦች ላይ ሚሳይሎች ትተኩሳለች። ሆርሙዝ በርን የኔ የሚቆጣጠረው ትላለች። እንግዲህ ምንድነው ታክሲ ለመቀበል ሁሉ እየተሯሯጠች ነው። ባልነበረ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት የሚያልፈው መርከብ በሙሉ ምንድነው የሆነ ታክስ እየከፈለ ማለፍ አለበት የሚል አባባል አላት። ሆኖም ግን እንደሚመስለኝ ከሆነ ይህ ሁኔታ ምንም ላይ ድርድር ላይ ዛሬ ጻፍነ ነገ ጻፍነ ይሉ እንጂ የተሳካ መስሎ አይታየኝም። ይሄ ደግሞ በሂደት የምናየው ነው። ትራምፕ እንደምታውቀው 60 ቀን ይላሉ፣ ከ60 ቀን በኋላ 60 ቀን ይላሉ። የት እንደሚሄድ አይታወቅም። እስራኤል በዚህ በኩል ደስተኛ አይደለችም። ኒውክሌሩ ሙሉ በሙሉ አልወደመም። እንዴት ነው ኡራኒየም የዳበረው እንኳን ግማሹ ይቅር ነው የሚሉት 3% 20% ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ያ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ኢራን መዛት ብቻ ሳይሆን እሷ ሀያላ ነገር መሆኗን በመካከለኛው ምስራቅ እያስታወቀች እንደሆነ ተቀጥሎ በሚቀጥለው ጊዜ የምታደርገው የመካከለኛው ሀገራት በተለይ ካታርን፣ ባህሬንን፣ ኦማንን የነሱን ነዳጅ ቀምታ የምትሸጥበት ጊዜ ሊቀርብ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ኒውክሌሩ ካልወደመ ይቺ ሀገር መበቀል ስለምትፈልግ ራሷን አጠናክራ ልክ ሐማስ እንደሚያደርገው በአዛ አጠናክራ አደራጅታ መሳሪያዎችን ወልውላ እስራኤልን ለመጉዳት ትጣጣራለች የሚል አቋም ነው ያለኝ። ስለዚህ ይህ ነገር ተቀባይነት የለውም። ትራምፕ ምናልባት ወደ ህሊናቸው ተመልሰው የጀመሩትን ስራ ሙሉ በሙሉ ቢያገባዱትና ቢጨርሱት ኢራን ያለቀች ሀገር ናት። በአሁኑ ሰዓት ተዳክማለች። የተዳከመችን ሀገር እንደገና እሳቸው የሚያድኑበት ምክንያት ምናልባት በአሜሪካ ውስጥ በሚደረገው ውስጣዊ የፖለቲካ ንትርክና የእሳቸው ፓርቲ እሳቸውን ባለመደገፉና ምናልባትም እንደምታየው በተለይ አክራሪ ሆኖ የቀረበው ምክትል ፕሬዚደንቱ ነው። ምክትል ፕሬዚደንቱ የወደፊቱን ነው እንጂ ያዩት። ሌላው ደግሞ በአሜሪካ ሀገር ላይ ትልቅ ተቃራኒ እንዳለ ታውቃለህ። ስለ እስራኤል ትራምፕና እስራኤሎች ናቸው ወደዚህ ጦር ያገቡት። ብዙ ኢኮኖሚ ክፍተት አለበት። ያው ሁሉ ትተው ግን ትራምፕ ስምምነት ማድረግ አልነበረባቸውም። በተለይ ስምምነቱን በእርግጥ ቀበለዋለሁ። ኒውክሌሩ ይውጣ፣ ሚሳይሉ ይውደም፣ ፕሮክሲያቸውን የሚባሉት ሂዝቦላን፣ ሐማስን፣ ሁቲን አይደግፉ፣ በሰላም በዚህ ሁኔታ ቢፈጸም ይደሰት ነበር። ግን ያ አይመስለኝም። በአሁኑ ሰዓት የሚያደርጉት ሁቲሞችም እንደሚደገፉ በተለይ ደግሞ እንደምታየው አፊሉ በእስራኤልና በሊባኖስ በተደረገው ስምምነት ደስተኛ አይደሉም ኢራኖች።
ሊባኖስ ደስተኛ ሂዝቦላ በተለይ ደስተኛ አይደለም። በሊባኖስ ሀገር ላይም የፕሬዝዳንት ተጋድሎ ወደፊት ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ውስጣዊ ህዝባዊ እርስ በርስ ጦርነት ሊፈጠር ነው የሚል ናይም ካሰም ዝተዋል። ስለዚህ በመካከለኛው ምስራቅ ምን ነገር አይታመንም። ወደ ጋዛ ልውሰድና እዛ ራሱ ሐማስ በአሁኑ ሰዓት ራሱን እያደራጀ ወጣቶችን እየመለመለ መሳሪያዎችን እያመረተ ድግም ጥቅምት 7 እናደርጋለን በሚል መንገድ ላይ ሰልፍ እየወጡ እየዛቱ እየተናገሩ ነው። ይህ የሚያሳየው ጠቅለል ባለ ሁኔታ እስራኤልም በየትኛው መስፈርት ወታደራዊ ድል ብታደርግም ፖለቲካሊ ከስራለች ማለት ይቻላል እንደ አሜሪካ ነው። ግን የወታደራዊ ድሉ በጣም የደነቀ ሆኖ የዲፕሎማሲው ውጤት ግን ጥሩ ባይሆንም ማለት ነው። በተለይ ትራምፕ ስለተቀያየሩ ቀለማቸውን ቀይረዋል። አረንጓዴ ሲሆኑ አረንጓዴ ይሆናሉ፣ ቀይ ሲሆኑ ቀይ ይሆናሉ። እሳቸውን መካተት በጣም ከባድ ነው። ግን ቢሆንም እንኳን ማለት ነው ኮሎኔል በወታደራዊ እይታ አሁን ባለንበት በተጨባጭ ሁኔታ የእስራኤል አቋም የእስራኤል ያለበት ስትራቴጂ ጥሩ ነው ወይስ ጥሩ አይደለም? አይደለም። ይኸውልህ አንደኛ በአሁኑ ሰዓት የእስራኤል መንግስትን የአሜሪካን ፍቃድ የሚጠይቅበት በሊባኖን በአዛ እንደሰማው ሽሎሞ በአዛ በኩል አድጋት የነበረው ኮማንድ ፖስት ለቆ አሁን ደግሞ ሌላ ተቋም በአዛ ውስጥ አዛን መልሶ ለመገንባት የሚተቋቋመ ጓዳ አለ። ያን የሚመሩት ትራምፕ ናቸው። ትራምፕ በዚህ በኩል ሐማስ ትጥቁን እስካልፈታ ድረስ የሚል ደስ የሚል አቋም የላቸው። እሳቸው የሚፈልጉት አዛ እንድትገነባና በባህሬን ይቅርታ በካታር ተረድተው ይህ አካል አዛን መልሶ እንዲገነባ እስራኤል የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ እንድታስገባ ቤት ለመገንባት ሆስፒታሎችን ለመገንባት የሚል ትዕዛዝ ሰጥተዋል። ትጥቁን ሳይከፍት ሐማስ ትጥቁን ሳይፈታ እስራኤል የዛ አይነት ትዕዛዝ መቀበሏ ሉዓላዊ ሀገር የሆነች ሐማስን በማውደም ይልቅ እሷ የምትቀበለው ትክክል አይደለም። የእስራኤል መንግስት ማርሹን መለወጥ አለበት እንደመስለኝ ከሆነ ምክንያቱም ግለኛ ሀገር ነን። ሐማስን ቢሆን መዋጋት አቅም አለን፣ ወታደራዊ አቅም አለን፣ ጉልበት አለን፣ ኃይል አለን፣ መሳሪያ አለን፣ መዋጋት እንችላለን። ግን ማርሹን የያዙት እስካሁን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናቸው። በኢራንም በኩል እንደዚሁ ነው፣ በሊባኖስ በኩል እንደዚህ ነው። የእስራኤል መንግስት ራሱን መጠየቅ አለበት። ህዝቡም የሚጠይቀው ይሄን ነው። ስለሞ ግን ኮሎኔል መኮንን አሁን እስራኤልና እንደሚታወቀው የእስራኤል መንግስትና የሊባኖስ መንግስት ስምምነት አድርገዋል። ስምምነቱ ፋንታስቲክ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው፣ ሁሉም ደጋፊ ነው። ግን ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም መተግበሩ ግን በጣም ትልቅ ጥያቄ አቅራቢ ነው። ቅድም ጋዜጠኛ ፋሲል ለገሰነ ጠየቁታል። ይህ ስምምነት ሊባኖስ ውስጥ የወንድማማች ጦርነት ያስመጣን እስራኤል ሀገር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ድጋፍ ያለው ስምምነት ነው። ቀይ ክንፍም ግራ ክንፍም ሁሉም ይደግፋልና ሊባኖስ ውስጥ ግን የሂዝቦላ ግሩፕ አሻፈረኝ እያሉ ነው በኢራኖች እየታገዙ ማለት ነውና ስለዚህ ለፕሬዝዳንቱና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አደጋ በህይወት አደጋ እንኳን ያመጣባቸውም እና ሐሪሪ የሚባሉትን እነዛን ላስናውስተውስ እንችላለን። ሊባኖስ ውስጥ ምንም ነገር የሚታመን ነገር የለም። ምክንያቱም ሂዝቦላ ለ30 ዓመት ገዝቶት የኖረውን ሀገር ፕሬዝዳንት ሐራሪን ገለው ሌላውን የተኩ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ምናልባት ህዝባዊ አመጽ ብቻ ሳይሆን የህዝብ ጦር ሊፈጠር ይችላል በሊባኖስ ውስጥ። ምክንያቱም መንግስት እንደ መንግስት አይቆጥሩትም፣ ይሄን ስምምነትም አልተቀበሉትም። እነሱ በሚሰሩበት ሰዓት ሰው አይገባም። አሳታሚው ብቻና ቀራጩ ብቻ ነው የሚገባው። የክብራቸውን መጠን ነው የሚነግረን። በዝግ ነው የሚቀርጹትና የዳዊት ይፍሩ የሮሃ ባንድ ታሪክ ብታነሳው በየቦታው በየቀኑ ነው የሚነሳው እና እኔ ሰራው ሳይሆን ከናንተ ጋር እናንተ ባትኖሩ ያቶን ባይኖር ኖሮ የኔ ዜማዎችም ወደ ኤፍሬም ድምጽም ሆነ ያረጋኝም ሆነ የኬኔዲ ብላሽ ነው። ምንድነው ግን ዝም ብዬ የማስበው እኔ በዛ ዘመን እግዚአብሔር ዝም ብሎ ማገጣጠም ሮሃም ባንድ ከሌላ መንፈስ ላይ አመጡ አስቀመጠው። እኔና ይልማን ከሌላ መንፈስ ላይ አመጡ አስቀመጠን። እነ ኤፍሬም እነ ኬኔዲን እነ ቴዲ ታደሰን እና አስቴርን እና መልማል ደግሞ ከሌላ ዓለም አመጡ አገናኘንና አንድ ላይ ሰርተን ህዝብን እንድናረካ ለ20 ምናምን አመት አደረገን ነው ማለት
ዳዊትዬ ረጅም እድሜ እመኝልሃለሁ። ኢትዮጵያ ስንመጣ በጣም እናወራለን። የኔ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የኔ ትልቅ ሰው በጣም አንተ ትልቅ ሰው ነህ። አንተ የሁላችንም መኩሪያ ነህ። አርቲስት ዘነበም እዚህ አለ። ዘነ የምትለው ነገር ካለ? እኔ ሰላም ላንተ ይሁን ዶክተር ዳዊት። በእውነት እንግዲህ እሱ ማለት የኢትዮጵያ የሙዚቀኞች ማህበር ሊቀመንበር ነው። ይሄ በመሆኑ በእውነት ትልቅ ክብር አለኝ ላንተ። ሌላው ቀርቶ እኔ ስልክ ስደውል በአጋጣሚ አንድ ወንድማችን ሞቶ ትላንትና ካንተ ጋር ተነጋግሬ ነበረ። እዚህ ሀገር እንኳን የሚፈጠሩትን ችግሮች እያንዳንዱ ሳጥንቅ ሁሉንም ነገር ሰምተ ለምታደርገው ጥረት በእውነት ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። አንድ ሁልጊዜም መደውለው አንተ ጋር ነው አግኝቻለሁም እና በጣም አመሰግናለሁ። ረጅም እድሜ እንዲሰጥ እመኛለሁ። ሌላ ጊዜ ተመልሰልን ይሆናል። ሮሃ ባንድ ስሙን ያወጣው ማን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ታሪክ የሰራ ነው። ያወጣው ሰው መሸለም አለበት። ሌላ ጊዜ ወይ ጊዜ ሲኖር ትነግረናለህ። እስኪና ጊዜ ካለ ስሙን ያወጣው ባጭሩ ሌቮን ፋውንዴሽን ይባል ነው። አሁን በህይወት የለም። ከ4-5 ዓመት በፊት አርፏል እና ሌቮን ፋውንዴሽን ነው የአርመኖች ክልስ ነው። የአርመኖች ክልስ። እሺ ዶክተር ዳዊት እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ወደፊትም ያው እንዳንተ እንደ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ሊቀመንበር እንደመሆን መጠን በዚህ ዙሪያ በሰፊው እንወያያለን። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ክብር ይስጥልን ዶክተር። እሺ አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም። ባይ ዳዊትዬ አቤ እንግዲህ ሮሃ ባንድን ያሰብኩት ያስታወስክ እንደው ይሄን ነው። እንደው ባንድ ደቂቃ እስኪ እንደው ምን ተሰማህ? ስሜት እንዴት ነው? በጣም ኢሞሽናል ኮን የሆንኩት በቃ ማለት እነዚህ ሰዎች በተለይ ዳዊትን ማለት በቃ ለኔ ማለት በቃ እንደዚህ እንደ ትልቅ ዋርካ ማየው ሰው ነው በቃ እና እኔ በጣም ልጅ እኔና ይልማ ልጆች ሆነን ነው እነሱ የምናውቃቸው። እነሱ ያኔ ጎልማሶች ናቸው፣ ጎረምሶች ነበሩ እነሱ። እኛ ደግሞ በጣም ልጆች ነን እና በቃ ያን ሁሉ ስራ የሚሰራ ሰው እሱ ነው። እዛ በቃ ስታያቸው አንበሳ መስለው ተቀምጠው ዳዊት ኪቦርድ ላይ ተቀምጠው በቃ እቺ ፈገግታለችው እንድች ያለ እንትን ይላል። ጆባኒ ቤዙን ይዞ በቃ እንደዚህ አንበሳ መስሎ ሰላም በቃ ጺማቸው እንደዚህ እንትን ብለው አርገው በቃ ሳክስፎኒስቶች ደግሞ አይናገሩም አይጋገሩም። በቃ እንደዚህ እዛ ስታያቸው የሆነች ነገር ሲፈጠር በቃ በቋንቋ በእንትን ነው የሚነጋገሩት በሙዚቃ ምናምን ካረገ በናው ከዛ ምን እንደተፈጠረ አታውቅም። በቃ ያስበረግጉሃል። አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ክብራቸው በቃ እንድታይበት። አሁን ሌላ ባንድ ሂደት አውቃለሁ፣ ሌሎችም ጥሮች ናቸው፣ ግን ሮሃ በጣም ይለያል። በጣም ነው የሚለዩትና በተለይ ደግሞ ዳዊት ይፍሩ እሱ ካልሄደ እኮ አይጀመርም እኮ። እሱ መጥቶ ይሰበሰባሉ እና ሮሃዎች መጥቷል የከለ መኪና ምናምን እንላለን። ገና በቃ እኔ ገና መኪናን ይጀሳል ከለ መጥቷል ከዛ በር ላይ ቆሞ ነው የማገኛቸው ሲያወሩ ምን ሲሉ። ከዛ በኋላ ዳዊት ካልመጣ ሁሉም ውጭ ነው። ዳዊት ሲገባ ብቻ ነው ሙዚቃው ሁሉ የሚጀምረውና እኔ ለሮሃ ባንድ ያለኝ ስሜት እኔ ብቻ ሳልሆን በቃ እንትን አንዴ እንደውም ዘመቻ ጣቢያ ይሄ እንትን ምንድነው ከሰፈርተኛ ነው የሚባለው ሰፈራ ጠባ ባለው መንግስቱ ኃይለማርያም አስፈራቸው እዛ እንትን ላይ አስካ ጉብላክ መተከርሱ አስፈራቸው እንትና ይሄዳል። ትልቁ ባለስልጣን ከመንግስቱ ቀጥሎ ያለው ማን ነበሩ? ሰማቸው ፍቅረ ስላሴ ወግ ደረስ አይደለም ያኛው ማን ነበር? አስፋው ነው ማን ነው? በጣም ይታወቃል። እሺ ኦኬ። እና ለገሰ አስፋው እንዴ በጣም መንግስቱ ብለ ለገሰ ነው። እና ለገሰ አስፋው ሄድና ምንድነው ችግራችሁ ምናምን ወጣት ነው ያለው እዛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው፣ ጨላጣው ነው፣ አራዳው ነው እዛ በሙሉ በቃና ምንድነው ችግራችሁ? ምን እንደመጣላችሁ? ሮሃ ምንድነው የምትሉት? ሮሃ ውሃ እዚህ ያለላችሁ ምን የምነው ሲሉ አንደኛው ታረጌታዬ ምናምን በጋብሎ ውሃ አይደለም ምንድነው ታዲያ? ሮሃ ነው። ምንድነው ሮሃ? አዲስ አበባ የታወቀ ባንድ ነው እና ምንድነው አላችሁ? ባንድ ነው ምናምን። በቀጥታ ልክ ለገሰ አስፋው እንደገባ ለጆባኒ ያወራ ነበር ነው ከጆባኒ ጋር ለጆባኒ እንደደወለላቸው ጆባኒ ምናምን ሄደ ገባ። ጆባኒና ማንዴር ተክለ ተስፋዝጊ ነፍሱን ይማረውና እነሱና ትግርኛ ዘፋኝ ያለ እነሱ ሄዱ ገብተው ለገሰ አስፋውን አግኝተው እዛ በሙሉ ባንዱ ሄዱ ሰራ።
እና ኤፍሬም ታምሩ ለማን ላይ ዋይቷል ኮፍያ አድርጎ እንትኖች ምናምን ይሄ ታሪክ ነውና ይሄ ያህል እንትን አላቸው ራዎች ልፈልግ ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ስርጭታችን እንግዲህ ለየት ባለ ሁኔታ ነው ዛሬ ይዘናችሁ የሚቀርብ። አሁን ደግሞ ባዚቢ የነበረውን ጨዋታ እኔን ካቤ ጋር ዙረን እንገናኛለን። ገና ብዙ ጥያቄዎች አለን እንመለሳለን። קודם כל שבוע טוב, שבוע מבורך, הקינג, הדוד עולה לבמה, הולך להיות מטורף ונרגשים. אני מהצד רואה את זה, אתה יודע, בזי גדלתי עליו והיום הוא עושה מופע שהוא מארח מלא אומנים ואני מאמין שיהיה מטורף, אנרגיה, אתה יודע, ההשראה שלי באנרגיות בסטורי זה ממנו. זהו. אלוף. תן לי דירוג של השלוש שירים הכי טובים שיש לו באלבום כרגע, החדש. החדש, קודם כל ביג אוף שופטי, זה לפי דעתי טופ. תשמע, אני לא יודע להגיד לך, אני שומע הכל, אתה מבין? מבחינתי, אז אני לא רוצה לדרג, כי בסוף אחי, אתה מבין, כל שיר בסוף הוא בזמן הנכון, ברגע הנכון, אז מהכל, מכל האלבום זה 10 מתוך 10. ואת מי אתה הכי מצפה לראות הערב, חוץ מבזי? חוץ מבזי. וואלה, אני אגיד לך את האמת, יש פה איזה מפגש מיוחד שאני רוצה לפגוש את קפה שחור חזק, כי הרבה זמן לא ראיתי אותם, הרבה זמן לא יצרתי איתם, אתה יודע, קשר, ואני התגעגעתי אליהם. קודם כל, איך את מרגישה, ספיר? אני, ברוך השם, מצוין, תודה. איך אתה? ברוך השם. היום המצב בעולם המוזיקה השתנה. לפני 5 שנים, כל ההופעות האלה שאנחנו רואים היום, בקהילה, זה לא היה קורה. איפה את חושבת שנהיה עוד 5 שנים היום? וואלה, שאלה מצוינת. אני חושבת שהמוזיקה תתחזק הרבה יותר, אני חושבת שהיא תתפוס יותר מקום בציבור, וגם יותר אנשים יוכלו באמת להשתתף ולתת מעצמם יותר, כאילו גם אנשים שלא כל כך מפורסמים היום, אפשר לומר, יוכלו כאילו יהיה הרבה יותר פשוט להגיע ליעדים מעכשיו. תני לי דירוג, את מי את הכי מצפה לראות היום בערב? מופיע. כמובן, בזי, מה זאת אומרת? מספר אחד, כן. ומה 3 השירים האהובים עליך באלבום? אפילו אחד, לא חייב 3. אני אוהבת את נטו, אני אוהבת את שר מהבטן, ואת השיר שלי, כמובן, הבית ספר הישן. ומסר אחד לקהילה, לצעירים ולמבוגרים שצופים בנו היום? תעשו מה שאתם אוהבים לעשות, אל תוותרו לעצמכם אף פעם. כמוני, היום אני פה. לפני שנה, בחיים לא הייתי חושבת שאני אהיה פה. אבל הגעתי, אז תעשו מה שאתם אוהבים לעשות. תודה רבה, ספיר. לפני 5 שנים בקהילה האתיופית לא יכול לעשות את ההופעות האלה בצורה כזאת גדולה ויפה ורהבתנית. ואיפה אתה רואה את הדבר הזה משתנה בעוד 5 שנים היום? משתפר, לצורך העניין? כן, שיהיה עוד אומנים ועוד הופעות ויש דברים מדהימים, כאילו תרבות שחורה ומוזיקה מדהימה. כבוד בשבילי. וחוץ מבזי מן הסתם, את מי אתה הכי מצפה לראות בערב? האמת שאני לא מכיר את כל האלה שבחימומים, אבל אני מאוד אוהב את אופק מן הסתם, אופק הדנק, וששה עבדתי אותו מעולה. זהו, אבל בעיקר את בזי, וואלה, עבדנו קשה, הולך להיות מדהים. ו3 שירים האהובים עליך באלבום? באלבום החדש, שר מהבטן, מהגרסה שעשינו עכשיו להופעה יש עיבוד מדהים, ונטו, והבית ספר הישן. אתה אוהב את האלבום חדש? כן, מספר אחד בזי, מה לעשות. תודה רבה לך, סגי. አቤ እንዲህ ያለ እንግዲህ እየደረስን ነው። እንደው ለመጨረሻ ያክል አሁን ስላንተ በዚች ባለች በአንድ ሰዓት ውስጥ አውርተን አውግተን የምንጨርሰው ጉዳይ አይደለም። እንደው አንድ አቤን ስታገኘው ጠይቀው ያሉኝ ጥያቄ ነበር። አረ ባሏ የመጀመሪያ ባሏ እስኪ ልጠይቅህ እንዴት ነው አመሏ? እንደቺ ነገር ሚስጥሯ ምንድነች? ያው ቻላቸው ጋር ስንሰራ የሰራውለት ስራ ነው። ዜማውም ላይ የሱ ሐሳብ አለ። የኔ ደግሞ አብዛኛውን እኔ የሰራሁት ግጥሙም የኔ ነው ሙሉ ለሙሉ እና ምንም ያው ከሰውነት ጋር በቃ አንዳንዴ ዝም ብለህ በምሰራበት ሰዓት የሚሰማ ነገር አለ ወይ ሰው ላይ ወይ ባይምሮም የሚመጣብህ ነገር አለና ከዜማው ጋር ያው ፊት ያደርጋል ብዬ የገጠምኩት ግጥም ነውና ምንድነው እሱ በጣም ተሰቃይቷል በሷ እና የሚጠይቀው ምንድነው
ተለየብኝ እንደዚህና ባናም ሌላ ሰው እናቷን አልጠየቀም እና የጠየቀው ባሏን ነውና እንደዚህ ነው ያንተ ያን ያሳለፍከው እንደዚህ አድርገው ነበር ወይ እሷን ስታይ እንደዚህ ሰውነት ይንቀጠቀጥ ነበር ወይ ስታልፍ በደጇ አንዳንድ ነገር ምናምን እያለ ነው እንግዲህ ያው ባሏን ነው የጠየቀው እሱን የሚያደርገው ነገር እሱ የሚሰቃይበትን ጉዳይ በሙሉ አረባሏ ባሏ እንዴት ነው አመሏ ብሎ እናቷን አባቷን ሳይሆን እሱን የጠየቀውና በዛ አይነት ስሜት የጻፍኩት እስኪ ባለፈው ሐሙስ ዕለት ለክብር ዶክተር አበበ መለሰ ምሽት እውቅና እንስጥ ተብሎ በቤት ኮንፌደሬሽን የተዘጋጀ ምሽት ነበርና እንዴት አየኸው እንዴት ቢዘገይም ቢሆን መልካም ነው ግን ዞሮ ዞሮ እንዴት አየኸው አልዘገየም ባይ ነኝ እንደውም ጥሩ ነው አልዘገየም ማለት ነው ዘገይቷል አይደለም እንዴ አልዘገየም ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚለው እሺ እንዴት አየኸው እንዴ ብዙ ስለተቀበለ ገብቷል ለነገሩ ግን ይሄ ነው በጣም የወደደው በጣም ከተለያዩ እንትኖች ጋር የተለየ እንትን የምታደርገው እንትና ለማንኛውም ግን እጅግ በጣም የተደሰትኩበት ቀን ነበረ እና አብዛኛው አርቲስቶች ነበሩ የዚህ ሀገር አርቲስቶች በተለይ በእንግድነት ከተጠሩት እነ ተስፍሽ እነ ተፌላላ እነ ሚሚ እነ እምቡጥ እነ ቆንጂት አይቻንተ ከናንተ ውጭ ማለት ነው ከነዘኔ ላይ ያሉትን እነሱ እንዳሉ በክብርነቱ ሁለቱ መሲዎች ነበሩ ብዙ አርቲስቶች ነበሩ እዛ ጋር እና ከዛ በተረፈ ደግሞ መድረክ ላይ ደግሞ ዘነይ ብረቱ ናዳፍ ሳክስፎን ዮሲ መርሻ በተለይ ዮሲ መርሻ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ነው የከፈለው ልጄ ሙሲ አበበ ምናምን ሆነው ዘሜ ታናሽ ወንድም የሆነው ነው ሙዚቃውን የሰሩት ቅልብጭ ያለ ስራ ነበር የሰራችሁት የሙዚቃው ሳውንዱ ራሱ በጣም አሪፍ ነበር የሰማው ሳውንድ በጣም የሚገርም ሳውንድ ነበርና በቃ አርቲስቶችም አሉ የኔ እህቶቼ ልጆቼ ሁሉ ነበሩ ሌሎች እንደውም መጨመራል ይሄ በቂ አይደለም ላቤ የሚሉም አሉና በጣም በቂ ነው አንደኛ የሰው መጠን ሁለተኛ ደግሞ እኔ ሙያተኞች በቃ ስለነበሩ በዚህ ላይ ኪዲ ነበረች ቅድስት ነበረች እንደሷም እንደውም የሆነ ስጦታ አዘጋጅታ ፈርቺ ነው ምናምን ብላ ያን ስጦታ ለሌላ ጊዜ በቃ ተጨኛለች እንደውም ለመግለጽ ያህል እኛ እዚህ ጋር ዛሬም ቅድም እንደው እንደ ሰርፕራይዝ እናደርጋለን ብለን ነበር ሳይመቻችል ስለቀረ ነው እንጂ እዚህ ላይ ልናደርግ ማስበን ቀደን ነበር ዞሮ ብቻ ግን አቤ በእውነት ለመጨረሻ ማለት እንፈልገው ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በዚህ ብቻ አይደለም በሌላ ፕሮግራም በተመሳሳይ ገነ ስላንተ ቀረ ምንላቸው ነገሮች ለማብራራት ሞክራለን ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋቸው ካለ አጠር መጠን እናድርገህ ቴንክ ዩ ባባልና ዘኔ የምትለውን ብለን በዚሁ እንሰናበት ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ዝግጅቱን በሚመለከት ነው ኤፊ የፕሮግራሙን መሪ ኤፊ ከዛ በተረፈ ግን ከኤፊ ጋር ያገናኘኝ የጠራኝም ከመጀመሪያው ጀምሮ ተስፋዬ ቢሻው ነው እና ተስፍሽን በጣም አመስገን እንፈልጋለሁ ከዛ ዩሲ መርሻን ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን ያደረገበት ናዳብን ዘኔ ብረቱን ዘሜን ልጄ ሙሲ አበበ በዛ ላይ የተሳተፉትና እዛ ውስጥ የተገኙት ሙዚቀኞች የሙያ ጓደኞቼ የሙያ ወንድሞቼ ወይም ልጆቼ ማለት እንችላለሁ በዛ ደረጃ እህቶቼ ታላላቅ እህቶቼ መጥተው ትንሿ እህቴ የመጣ ነበር ልጆቼ የተወሰኑ ተገኝተው ነበር እና ታዳሚ ደግሞ የመጣውን ታዳሚ ማመስገን እፈልጋለሁና ሁሌ ግን ሳላ መሰገን ማላልፈው ነገር ቢኖር ምንድነው እኔ በታመምኩበት ሰዓት ላይ ከኢትዮጵያ እናቱ የኤፍሬም ሙዚቃ አድናቂ ስለሆነች እሷ ስትሰማ ኖሮቹን ዘፈን እየሰማ ያደገ ስለሆነ መጨረሻ ላይ ነግራው እንደዚህ የኤፍሬምን የሚሰራ ደራሲ ስለታመመ ብላ ስትነግረው እኔ አድነዋለሁ ብሎ ሄዶ ተመዝግቦ በአጋጣሚ ከተመዘገቡ ሰዎች መካከል ወደ 20 ምናምን ሰዎች ናቸው ተመዘገቡ ከነዛው ውስጥ ምናምን የሱ ፊት አድርጎ እዚህ ሀገር መጥቶ ኩላሊት አንዱን ኩላሊት አውጥቶ ሰጥቶ ያዳነኝን በእግዚአብሔር ስም ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እግዚአብሔር ልኮት ያዳነኝ ሳሚ ተስፋዬን በጣም አመስግንና መወደስ ፈልጋለሁ ረጅም እድሜና ጤና ለሱ እመኝለታለሁ የሚኖረውም እዚህ ነው ሚስት አግብቶ ልጆች ወልዶ እዚህ እየኖረ ነው ያለው በተረፈ መላው ኢትዮጵያን ህዝብ የረዱኝን በሌላ ጊዜ በዛ በክፉ ዘመን በጣም ከጎን የነበሩት አሜሪካ አውሮፓ አረብ ሀገር ኢትዮጵያ ያሉትን በሙሉ አመሰግናለሁ 30 ሰከንድ አለኝ ዘኔ ኦኬ እኔ በመጀመሪያ አቤ ረጅም እድሜ እመኝለታለሁ በእውነት ለሱ ደግሞ መድረክ ላይ ቆሜ ስለሰራው ስለመሰከርኩ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ባለውለታችን ነው ለዚህ ዝግጅት ደግሞ እንዲያምር ላደረጉ አይቻንተን ጨምሮ ለስም ስለጠቀሰ መጥቀስ አያስፈልግም የኛም ባንድ ጨምሮ ማለት ነው በጣም ከልብ አመሰግናለሁ
በጣም ይቅርታ የምጠይቀው ከዚህ ለዝግጅቱ እንመጣለን ተብሎ መንገድ ላይ የተመለሱ አሉ። ለዚህ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። አቤ ረጅም እድሜና ጤና እንመኝልሃለን። በሌላ ጊዜ ሰፋ ባለ በድጋሜ እንገናኛለን። ዘንድም እዚህ ስለመጣህ በጣም እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዲህ ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ ይዘንላችሁ የቀረብነው ፕሮግራም ይህን መሰል ከአቤ ጋር ገና የጀመርነው እንጂ አልጨረስንም። ወደፊትም በሰፊው እንገናኛለን። ስለ አበበ መለሰ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ገና ብዙ ያልተነገሩ በተለይ ከኔ ጋር ያሳለፍናቸው ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ሚስጥር አድርገን ያዛችና ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ለዛሬው በዚህ እንሰናበት።